बहुत समलात बता रहा हूँ। ये लेसन के जो के ज़रिए किया जाता है, यानी लेसन को छीला नहीं जाता, सिर्फ उसे फलैदा कर लिया जाता है, जैसे टुकड़े किए जाते हैं उसके बाद छिला जाता है। मैं आगे बताए भी देता हूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। अमल दो तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका जो है उसमें लहसुन के जो है को छिलके उतारे बगैर जो अमल बताऊँ उसको पन्ने के साथ आग में जलाया जाता है। दूसरे अमल में तेल में जला दिया जाता है, और उन लोगों के लिए ये खास तौर पे किया जाता है जो आपके सामने तो आपके हमदर्द बने होते हैं, आपकी तमाम तर बातें आपके राज सुनते हैं, आपके सामने ज़ाहरी तौर पे ऐसा पेश आते हैं जैसे उनसे ज़्यादा दुनिया में हमदर्द कोई ना हो, लेकिन जैसे ही वो आपके पीठ पीछे किसी और के सामने जाते हैं तो वही लोग आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं, आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाला काम करते हैं। आप हर तरह से ऐसे लोगों से मुक्तात रहना चाहते हैं, लेकिन जान नहीं छूट पा रही होती। और बाज ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी जिंदगी हर तरह से बर्बाद करना चाह रही, आपकी खुशी उनसे देखी ना जा रही हो, जहाँ जिंदगियां बर्बाद हो रही हों वहाँ ये अमल करना बेहतरीन है। क्योंकि ऐसे लोग जब खुश होते हैं आपकी जिंदगी तबाह करके, तो ऐसे लोगों की खुशी समझ ले कि आपके वफान का बाइस है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बड़ा खास अमल है। जब आप ये अमल करेंगे, अल्लाह के फजल से ऐसे लोग आपसे आगे आगे भागेंगे, आपसे खौफ खाएंगे, और अगर दूसरे तरीके के मुताबिक अमल करेंगे तो उनको अपनी पड़ जाएगी। दूसरे तरीके से उसी सूरत में करना चाहिए जब पहले तरीके से फायदा ना मिल रहा हो, फिर दूसरे तरीके से करें, वरना पहले तरीके से करके देख लेना काफी होता है। तो ऐसे लोग जो साजिशी हों, जो जिंदगी बर्बाद कर रहे हों, जान छुड़ाना चाह रहे हों ऐसे लोगों से, तो ये अमल सबसे आसान और सबसे ताकतवर अमल है। लहसुन इसमें ले लिया जाता है। आमतौर पे घरों में लहसुन मौजूद होता है जिसे गार्लिक भी कहा जाता है। उसे लेके आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं, जैसे आमतौर पे ये टुकड़ों में कर लिया जाता है। कोई मुश्किल नहीं होता टुकड़ों में करना, लेकिन छीलना नहीं है, छिलके इसके ऊपर रहने चाहिए। या आपको नजर आ रहा होगा इस तरह, इसको एक टुकड़ा इसमें से कोई भी आपने ले लेना है, ज्यादा टुकड़ों की जरूरत नहीं है। दूसरे तरीके से करना चाहते हैं उसमें भी एक टुकड़ा चाहिए होगा, अलबत्ता ज्यादा लोग हों फिर ज्यादा टुकड़े लिए जाते हैं। हर इंसान के नाम का एक टुकड़ा होगा, उसे लोहे की तार में पड़ो के फिर अमल को किया जा रहा है। कि इस अमल में जैसा मैंने आपको बताया है कि इसमें लहसुन की जोड़ी ले जाते हैं, यानी लहसुन को छीला नहीं जाता लेकिन इसको अलहदा कर लिया जाता है। दो तरीकों से अमल किया जाता है, या तो इसे गर्म तेल में, ऑयल में, यानी अच्छी तरह गर्म हो जाए उसमें इसे जला दिया जाता है, यानी इतना जलाया जाता है कि ये स्याह हो जाए, बिल्कुल स्याह हो जाए, फना हो जाए। दूसरा तरीका होता है कि एक जो है लेके लहसुन का, गार्लिक का, आपने उसे आग में जलाना है। उस वक्त तक जलाना है जब तक ये बिल्कुल जल ना जाए, राख ना हो जाए, राख होना चाहिए। तो फिर ये अमल होता है। पहला तरीका जैसे मैंने शुरू में भी बता दिया है कि वो उस मकसद के लिए किया जाता है कि कोई इंसान जो है वो आपसे डरे, आपसे खौफ खाए, आपसे दूर रहे, आपके मामला से दूर रहे, आपके करीब ना आए। और दूसरा तरीका जो है वो इसलिए किया जाता है कि दूसरा इंसान बीमारी पे पड़ जाए, बिल्कुल फना हो जाए। दोनों तरीके इसलिए बताए जा रहे हैं कि बाज लोग, बल्कि एक बहन ने बहुत मैसेज किए थे कि मेरे मामला, मेरी जिंदगी बर्बाद करने में जिस इंसान का हाथ है वो बड़ा कुछ जिंदगी गुजारता है, और अब भी वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा। मैंने बहुत बार उसे समझाया, लेकिन वो नहीं मानता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी मदद करे। तो इन बातों को मद्देनजर रख के मैं आज का अमल बता रहा हूँ, इंशाल्लाह फायदा होगा। आपने इस तरह जो है वो चूल्हे में आग जला लेनी है, और आपने साथ सबसे पहले ये पढ़ना शुरू कर देना है
İbada ada yani yabdu yabdu yabdu. یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. عبادہ یعنی یابدو یابدو یابدو. عبادہ آدھا یعنی یابدو یابدو یابدو. اس کے بعد دشمن کا نام لینا ہے اور کسے اوپر رکھ دینا ہے. اس کے اوپر سے چھلکے نہیں اترنے چاہیے. آگ تیز کر دینی ہے جتنی کر سکتے ہیں. اسے جلنے دینا ہے جب تک یہ جل سکتا ہے. جتنا زیادہ جلے گا اتنا زیادہ یہ فائدہ دے گا ہمیں. یہ بالکل راکھ ہو جانا چاہیے. راکھ ہوگا تو پھر فائدہ ملے گا. اگر راکھ نہیں ہوگا پھر فائدہ نہیں مل سکے گا. یہ میں پہلے بتا دوں. اس بات کو مد نظر رکھیں. کسی کے سامنے عمل نہ کریں. کسی کو بتا کے نہ کریں. کسی کو دکھا کے نہ کریں. ناپاکی کے دنوں میں ماہواری کے دنوں میں بہنیں کبھی نہ عمل کیا کریں. اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کریں. چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں. ان گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبا دیں. یہ اب چلنا شروع ہو گیا. میں دوسرا طریقہ بھی بتاتا ہوں. اس کو کرنے سے وہ آگے آگے پھنس دیتا. آپ نے یہ کہتے جانا دل میں وعدہ یعنی یابدو یابدو یابدو. جیسے جیسے ہم چلنا شروع ہو جائیے یہ کہتے جائیں. یہ بالکل سیاہ ہو جانا چاہیے. جل جانا چاہیے. خشک ہو جانا چاہیے. اتنا اسے جلانا. یہ دیکھیں یہ لاکھ ہونا جو ہے وہ شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. پر دوسرا بھی اتنی دیر جو ہے جو تیل میں یا گھی میں اس میں گرم کیا جاتا ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہوں کیسے کرتے ہیں. اس طریقے میں اس طرح آپ نے اس کو گرم کرنا شروع کر دینا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بعض اوقات آگ اوپر کی آ جاتی ہے. یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. میں پہلے بتا دوں لیکن یہ طریقہ اس کا یہی ہے. کسی بڑے برتن میں بھی کیا جا سکتا ہے. ایک چمچ میں رکھ پہ بھی کیا جا سکتا ہے. اصل مقصد اس کو اچھی طرح جلا دینا اضاف کر دینا. جیسے جیسے یہ جلتا جائے گا یہ اثر دکھائے گا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آگ اوپر آ چکی ہے. میں کاٹ کے اس لیے بنا رہا ہوں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. ساتھ وہی عمل آپ نے رول پڑھتے جانا ہے. جیسے طریقہ وہی ہے. طریقہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ مادہ آدھا یا انی یا بدوخ یا بدوخ یا بدو اور اس انسان کا نام لیتے جانا. جیسے جیسے یہ جلتا جائے گا یہ راکھ ہونے والا ہو گیا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں اس کی شکل ہی بتا رہی ہوگی آپ کو کہ یہ بالکل جیسے کوئلہ ہو جاتا ہے اس طرح یہ ہونے والا. بس نیچے والا بھی دیکھ لیں جو ہم نے پہلے رکھا تھا اس کی بھی حالت دیکھ لیں. اس کی بھی دیکھنا ہے. ابھی اسے اور مزید جلنے دیا جائے گا. جب یہ بالکل خشک ہو جائے گا تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. بہت خاص عمل ہے. ایک تو ضرور آزما کے دیکھیں. جو تنگ آئے ہوتے ہیں ممکن نہیں یہ عمل ہے. باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں. چینل سبسکرائب کریں. اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑ دیا کریں تاکہ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جائے. اللہ سب پہ فضل فرمائے. سب پہ رحم فرمائے. سب کی نیکی رات پوری فرمائے. آمین یا رب العالمین.